का दिन पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन। पाकिस्तान की तारीख के सयाह तरीन वाक़यात से हमारे सर शर्म से झुक गए। मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती के इजलास में शुरका से खिताब। कहा, धरती के शहीद और गाजियों की बेहुरमती की गई। ऐसे दिलखराश मनासिर कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखे। तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के जुमरे में आते हैं। अस्करी तंसीबात पर हमले के बाद जितना गम गुस्सा किया जाए वो कम है। कौमी सलामती कमेटी इजलास। फौजी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कौमी सलामती कमेटी इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत। सियासी मकासद की आड़ में फौजी अमला को नुकसान पहुंचाया गया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, मुल्की दफा और सलामती के इदारों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। 75 साल में जो दुश्मन न कर सका वो एक सियासी जमात के कारकुनान ने किया। अफवाज पाकिस्तान ने पुरतशद्दुद वाक़यात पर तहम्मुल का मुजाहरा किया जो काबिल सत्ताइश है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती करती है। आर्मी तंसीबात और अमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई। पंजाब हुकूमत ने फैसले की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला के मुलज़िमों और सहूलतकारों मास्टर माइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर मैकेनिज्म वाज़ेह करने की हिदायत। तकरीबकारों को बंदूकें देकर एहतजाज में शामिल किया गया और लोगों को इश्तियाल दिलवाया गया जिसके हमारे पास सबूत हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा दावा। कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने 27 साल में कभी किसी किस्म का इंतशार नहीं किया। पुरतशद्दुद वाक़यात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और मुझे जेल में डालने का लंदन प्लान का हिस्सा है। जो भी ये कर रहा है इसको तारीख का पता है, ना सियासत का। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में मुझे मुनज़्ज़म साजिश नजर आई। सरकारी इमारतों और कोर कमांडर के घर चलाए गए। चाहता हूँ आज़ादाना तहकीकात की जाए। फजलुर रहमान और मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट पर हमले की मंसूबा बंदी करके आए थे। 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी हुई तो हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब हो जाएगा। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट के सामने जत्थों को जमा करने से हुकूमत का घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की हुकूमत पर तनकीद। कहा, PDM हुकूमत गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेना चाहती है। हुकूमत फौज और अवाम में जंग कराना चाहती है। इमरान खान ने हमेशा फौज को मुल्की सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। कभी फौज और अवाम में फासला पैदा करने की कोशिश नहीं की।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका, कराची से बड़ी विकेट गिर गई। तहरीक इंसाफ के कराची से रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खिलाफ कभी गया ना ही जाऊंगा, मुझे टिकट भी खान साहिब ने दिया। पार्टी ने इज्जत दी, सियासी जमात हम छोड़ सकते हैं, फौज नहीं, फौज से लड़ना कहीं से जायज नहीं। फौज के ऊपर ऐसी सोच इसे कुर्बान है। कोई एक शख्स नापसंद हो सकता है, जो भारत का बाप ना कर सका, आज हमने वो काम किया। देखा, सुना और पढ़ा तो ये था, सियासी रहनुमा और कारकुनान घबराते नहीं। मगर पहली मर्तबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर प्लस्तर चढ़ाए, सर पर पार्टियां रखी, व्हील चेयर पर बैठ जाने की नई तारीख रकम कर दी। इनकलाबी जमात ने अस्पतालों, कोर्ट रूम और बाथरूम में छुपने और जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की भी नई तारीख को परवान दे दी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने इमरान खान और फवाद चौधरी को निशाने पर रख लिया। कहा, सियासी रहनुमा नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं और हौसले से कैदोबंद का सामना करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुतहरिक, रवा हफ्ते से सियासी पावर शो करने का फैसला। साबिक हुक्मरान जमात पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेगी। पहला जलसा जुमेरात को मुरीद के, दूसरा गखड़ मंडी, तीसरा लाला मूसा और उसके बाद अटक में जलसा होगा। निगरान सूबाई हुकूमत का तहरीक इंसाफ को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश। सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 नाफिज कर दी। अगले 7 दिन तक इज्तिमा, धरना, रैली, जुलूस, एहतजाज जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और एशिया कप पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया। एशिया कप कहाँ होगा, अभी तक मामला तजब्जुब का शिकार। बीसीसीआई और पीसीबी का ताहाल बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। दूसरी जानिब बांग्लादेश और श्रीलंका का पीसीबी को नए हाइब्रिड मॉडल के लिए ग्रीन सिग्नल। दोनों ममालिक को पहला राउंड पाकिस्तान में खेलने पर कोई एतराज नहीं। जराये के मुताबिक एसीसी का अंदरूनी इजलास आइंदा 1-2 दिनों में दुबई में मुतवक्किल। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को पाकिस्तान की तारीख के सयाह तरीन वाकयात हुए जिनसे हमारे सर शर्म से झुक गए। ऐसे वाकयात में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। कौमी सलामती के इजलास में शुरका से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इन अफसोसनाक वाकयात ने करोड़ों पाकिस्तानियों को अफसरदा किया, जबकि तमाम तबकात ने इंतहाई गम गुस्से की सूरत हाल में वक्त को गुजारा। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन है। शहबाज शरीफ ने कहा, जिनकी अमलाक और तंसीबात को निशाना बनाया गया वो मुल्की सरहदों को महफूज बनाने के लिए दीवार वर शहादात को जामे नोश करते हैं।
धरती के शहीदों और गाजियों की 9 मई को बेहुरमती की गई और वतन से वालेहाना मोहब्बत को नजर आतिश करने की कोशिश की गई और GHQ हसास तंजीबात को निशाना भी बनाया गया। ऐसे दिलखराश मुनाजिर कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन्ना हाउस सिर्फ अमारत नहीं बल्कि लहू की अबारत से बड़ा घर है। हमारे बहादुर जवानों ने 65 की जंग और ज़रब अज़ब में कुर्बानियाँ दी। हम फौजी तंसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम यकजान दो कल्ब हैं। ऐसे वाक़यात से शोहदा की बेवाओं और अहले खाना के दिल भर आए जिनके गमों का मदावा नहीं किया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि तबाह कुन कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के जुमरे में आते हैं। अस्करी तंसीबात पर हमलों के बाद जितना गम व गुस्सा किया जाए वह कम है। हमें ऐसे किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना होगा। चाहे वो ज़रब अज़ब हो, चाहे वो अमन अमान कायम करने का मंसूबा हो, चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हो जहां पर 100 से ज्यादा बच्चे और उस्ताद शहीद कर दिए गए, और चाहे वो पाकिस्तान की सरहदों को महफूज करने के लिए दीवानावार शहादत का जाम नोश करते हुए करोड़ों माओं और बच्चों और बुजुर्गों को हिफाजत और सुकून मुहैया किया, वो सपूत, वो शहीद, वो गाजी, उनकी बेहुरमती की गई, उनके घरों में बलवे किए गए, GHQ की तरफ रुख किया गया, मियांवाली के एयरबेस की तरफ रुख किया गया, ISI के जो दफ्तर है फैसलाबाद में उसकी तरफ रुख किया गया, और इस तरह जो FC स्कूल है वहां पर तबाही की गई। क्या कभी 75 साल में कितना भी कोई गंभीर वाकया हुआ हो पाकिस्तान की तारीख में या किसी सूबे में, कभी इस तरह की देखती आंख ने इस तरह की कभी हरकत और घिनौनी स्कीम का कभी मंजर, दिलखराश मंजर नहीं देखा था। तो मैं समझता हूं कि आज हम ऐसे मौके को पर यहां बैठे हैं कि हमें इस सारी सूरत हाल का हमें जायजा लेना होगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत यकजां दो कालिब हैं और अपनी अफवाज के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्तगी का इजहार करते हैं और इस मजमूम हरकत की भरपूर मजम्मत करते हैं। और हमने ये तहिया कर रखा है, मैंने लाहौर में भी मैंने मीटिंग की थी, KPK के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी मौजूद थे, और मैंने कहा था कि इस तरह का दिलखराश मंजर कभी किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखा, और ये किन के साथ किया गया, जिन्होंने वतन की खातिर इस दुनिया को छोड़कर वो अगले जहां चले गए। और मैं फिर वो अल्फाज दोहराना चाहता हूं कि उनकी बीवियां बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके माँ बाप क़यामत तक उनके आंखों में आंसू खुश्क नहीं होंगे। हम कुछ भी कर लें, हम उनका ये कर्ज ये कौम अदा नहीं उठा सकती, नहीं अदा कर सकती। उनके साथ ये कुछ हुआ वो तो दुश्मन ने भी कभी नहीं सोचा होगा। लिहाजा मैंने वहां पर लाहौर में ये कहा था कि जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिन्होंने इस बलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, अपने सामने ये तोड़ फोड़ और घरों को आग लगाई,
اور دوسرے جو بڑے پرانے ریلکس ہیں ان کو اٹھا کر زمین پر پھینکا، ان کو توڑا، اور شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی. وہ کسی رعایت کے وہ قابل نہیں ہیں. ان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا. اور اگر وزیر اعظم بھی کہے کہ اس فلاں کو چھوڑ دو تو وزیر اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو. اور بے گناہ کو کسی صورت بھی اس کو آپ تنگ نہیں کریں گے. وزیر اعظم بھی کہے کہ اس کو تنگ کرو تو آپ وزیر اعظم کا حکم نہیں مانیں گے. یہ پیمانہ، یہ یارڈ سٹک میں نے دیا، اور 72 گھنٹے کی میں نے ان کو باقاعدہ ایک ٹائم لمٹ دی کہ اس کے اندر آپ سب کو گرفتار کر کے ان کے مقدمات درج کرائیں گے. مجھے یاد ہے 7/7 کو میں لندن میں تھا اور وہ میرے سامنے واقعہ ہوا تھا. آپ یقین کریں کہ 24 گھنٹے میں مجھے مشورہ دیا کہ آپ گھر سے نہ نکلیں. میں 24 گھنٹے کے بعد گھر سے نکلا تو سڑک کے اوپر، جسے کھوکھا کہتے ہیں، وہاں پر اسلامی تاریخ کی کتابیں اور اسلامی کتابیں، وہاں پر وہ ایک آدمی وہاں پر وہ بیچتا تھا. میں حیران رہ گیا کہ وہ دکان وہاں پر موجود تھی، کسی نے اس کی طرف دیکھا نہیں. لیکن جو کلپریٹس تھے ان کے لیے راتوں کی بھی عدالتیں لگی. برطانیہ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ راتوں کی بھی عدالتیں لگیں اور ان کو قرار واقعی سزائیں دی گئیں. اگر آج ہم نے اس لمحے کو تاریخ اور عوام اور ملک کے 22 کروڑ عوام یہ پکار کر یہ مطالبہ ان کا ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے. جو گناہگار ہیں کسی بھی حوالے سے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی تو پھر رہتی دنیا تک آئندہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہوگا اور پاکستان کی طرف پھر کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. چاہے وہ ضرب عضب ہو، چاہے وہ امن و امان قائم کرنے کا منصوبہ ہو، چاہے وہ آرمی پبلک سکول پشاور ہو جہاں پر 100 سے زیادہ بچے اور استاد شہید کر دیے گئے، اور چاہے وہ پاکستان کی سرحدوں کو قومی سلامتی کمیٹی نے 9 مئی واقعات کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف سمیت سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی. قومی سلامتی کمیٹی نے ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکاء کو بریفنگ دی کہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث 5000 سے زائد شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. شرکاء نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے پر اتفاق کیا. انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کے حالیہ آپریشنز کو خراج تحسین پیش کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ فوجی اور سرکاری تنصیبات پر حملے کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، کسی کو بھی ملک کا امن اور استحکام داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دیں گے. قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کی آڑ میں فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. ملکی دفاع اور سلامتی کے اداروں پر حملے ناقابل قبول ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے اداروں پر حملہ افسوسناک ہے. پنجاب حکومت نے آرمی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے فیصلے کی منظوری دے دی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں امن و امان کی صورتحال اور 9 مئی کے دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں شرپسندوں کے خلاف مقدمات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل دینے کی منظوری بھی دی گئی. نگران وزیر اعلیٰ نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کی گرفتاری جلد یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے اصل ذمہ داروں کی شرط کے لیے تمام سیکیورٹی اداروں کے باہمی اشتراک پر زور دیا. نگران وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ملزموں اور سہولتکاروں ماسٹر مائنڈز تک پہنچنے کے لیے مؤثر میکانزم واضح کیا جائے. کسی بھی بے گناہ کی گرفتاری نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے پروفیشنل طریقے سے کام کرے.
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پرتشدد واقعات تحریک انصاف پر پابندی لگانے اور مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے لندن پلان کا حصہ ہے۔ جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو تاریخ کا پتہ ہے، نہ ہی سیاست کا۔ کہا کہ جیل سے باہر آنے کے بعد مجھے تحقیقات کرنے کا وقت مل گیا۔ حالیہ پرتشدد واقعات میں مجھے منظم سازش نظر آئی جس کے تحت سرکاری عمارتیں اور کور کمانڈر کا گھر جلائے گئے۔ تقریب کاروں کو بندوقیں دے کر احتجاج میں شامل کیا گیا اور لوگوں کو اشتعال دلوایا کہ جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مزید کہا کہ چاہتا ہوں کہ آزادانہ تحقیقات کی جائیں، جج دونوں طرف کا موقف سنے بغیر کبھی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس وقت یک طرفہ بیانیہ سارے میڈیا پر چل رہا ہے۔ مجھے گرفتار کرنے کے بعد جو رد عمل آنا تھا اس کا فائدہ مافیا نے اٹھاتے ہوئے سارا نزلہ تحریک انصاف پر گرایا۔ تحریک انصاف نے 27 سال میں کبھی کسی قسم کا انتشار نہیں کیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی نے کہا ہے کہ فضل الرحمان اور مریم نواز سپریم کورٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کر کے آئے تھے۔ چیف جسٹس کی دانش مندی نے حکومتی منصوبہ ناکام بنا دیا۔ پرویز الہی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فضل الرحمان اور مریم نواز پر توہین عدالت لگائی جائے۔ نواز شریف کی خوشنودی کے لیے فضل الرحمان اپنے اکابر کی روایات فراموش کر چکے۔ پرویز الہی نے کہا کہ موجودہ حالات کا واحد حل الیکشن ہے۔ پنجاب میں بروقت الیکشن ہو جاتے تو حالات خطرناک حد تک نہ پہنچتے۔ پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان عوام کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شہباز شریف آگ بھڑکا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت فوج اور عوام میں جنگ کرانا چاہتی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ فوج کو ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ شہباز شریف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پی ڈی ایم حکومت گن پوائنٹ پر سپریم کورٹ سے فیصلہ لینا چاہتی ہے۔ تحریک انصاف کے صدر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے جتھوں کو جمع کر کے حکومت نے اپنا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ سپریم کورٹ ان پر فوری توہین عدالت لگائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کبھی فوج اور عوام میں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قومی اسمبلی میں ماما جی کی عدالت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قومی اسمبلی میں نہ تو اپوزیشن ہے اور نہ ہی ارکان پورے ہیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے وقت آئی جی اور پنجاب پولیس کہاں تھی؟ حملے کے وقت یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ حکومت نے جان بوجھ کر سرکاری اور فوجی تنصیبات بچانے کی کوشش نہیں کی۔ 9 مئی کے واقعات کی شفاف انکوائری ہوئی تو حکومت کا خفیہ ہاتھ بے نقاب ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے رکن قومی اسمبلی محمود مولوی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمود مولوی کا کہنا تھا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ٹکٹ بھی خان صاحب نے دیا، پارٹی نے عزت دی، میں اپنی فوج کے خلاف کبھی گیا نہ ہی جاؤں گا۔ سیاسی جماعت ہم چھوڑ سکتے ہیں، فوج نہیں بدل سکتے۔ محمود مولوی کا کہنا تھا کہ مجھے 65 اور 71 کی جنگ اچھی طرح یاد ہے۔ کوئی ایک شخص ناپسند ہو سکتا ہے جو بھارت کا باپ نہیں کر سکا، آج ہم نے وہ کام کیا۔ کون لوگ تھے مجھے نہیں معلوم، میں اس ٹیم کا حصہ نہیں، جو لوگ بھی تھے اس کی کوئی صفائی نہیں۔ فوج کو ہٹا کر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ محمود مولوی کا کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی میں آیا تو واضح تھا کہ سلجھی ہوئی پارٹی ہے۔ جو واقعہ میں نہ دیکھا اس پر دکھ ہوا۔ فوج سے لڑنا کہیں سے جائز نہیں، فوج کے اوپر ایسی 100 چیزیں قربان ہیں۔ وہ جہاز جس پر فخر کرتے تھے آج اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کسی پارٹی میں جا رہا ہوں یا کسی نے آفر کی، مجھے پارٹی کی سپورٹ تھی، علاقے کے لوگ عزت کرتے تھے۔ یا تو میں کوئی ادارہ بناؤں گا یا کوئی نئی پارٹی بناؤں گا اور ایسے لوگ شامل کروں گا جو ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر پارٹیاں حکومت میں فوج کی تعریف کرتی ہیں، بعد میں تنقید کرتی ہیں۔ اسمبلی میں عوام کی بات کریں، مسائل کی بات کریں، وہ کام نہ کریں جو شفاف نہ ہو۔ میں اپنا بزنس چھوڑ کر آیا تھا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس ملک سے ملا ہے۔ کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ میں نے کسی کا 1 روپیہ کھایا، میں دنیا سے جانے سے پہلے عزت اور وقار سے جانا چاہتا ہوں۔ کینیڈین شہریت مل رہی تھی، میں نے نہیں لی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اقتدار میں آئے تھے تو کیا فوج کے خلاف آئے تھے؟ عمران خان کہتے تھے کہ فوج ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، فوج سے لے کر
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपने ट्वीट में मरियम नवाज का कहना था कि देखा सुना और पढ़ा तो ये था कि सियासी रहनुमा और कारकुनान घबराते नहीं और सियासी रहनुमा नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं और हौसले से कैदोबंद का सामना करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि सियासी रहनुमा बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, कुर्बानी देते हैं, नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। मरियम का कहना था कि तारीख में पहली मरतबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर प्लस्तर चढ़ाए। इनकलाबी जमात ने सर पर बाल्टियां रखने, व्हील चेयर पर बैठ जाने की नई तारीख रकम कर दी। उनका कहना था कि इनकलाबी जमात ने अस्पतालों, कोर्ट रूम और बाथ रूम में छुपने और जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम की। फवाद चौधरी को फिर गिरफ्तार करने की कोशिश, भागकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट से दाखिल हो गए, अदालत में पनाह लेकर जान बचाई। कबल अजी हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। किसी भी मुकदमे में 2 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क को नुकसान हो रहा है, बेहतर है सुलह की तरफ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क भर में 8 से 10 हज़ार अफराद गिरफ्तार हैं। मुल्क का नुकसान हो रहा है, बेहतर है मामला सुलह की तरफ जाए। मुल्क में कोई कानून हो तो बात की जाए। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तारियों से मुतल्लिक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी का कहना था कि अपने लोगों के खिलाफ कैसे मुकदमा चलाएंगे, सियासी दर्जा हरारत नीचे नहीं आ रहा। पीटीआई की दीगर क़यादत भी अडियाला जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक विफाकी वजीर को 3 MPO के तहत विफाकी दारुल हुकूमत के इलाके F8 से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि शहरियार अफरीदी को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमाओं डॉक्टर शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज चित्राली को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं डॉक्टर शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज चित्राली को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दोनों खवातीन रहनुमाओं को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस हवाले से जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर शीरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को लेकर नामालूम मुकाम की जानिब रवाना हो गई। डॉक्टर शीरी मजारी की साहिबजादी और वकील ईमान मजारी का इस ज़िमन में कहना है कि वालिदा को पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है, नहीं मालूम पुलिस इन्हें लेकर कहां गई है। ईमान मजारी के मुताबिक हम अडियाला जेल के बाहर इनकी रिहाई के मुंतज़िर थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस दोनों खवातीन रहनुमाओं को गिरफ्तार करके अपने हमराह ले गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर रद्द-ए-अमल जारी करते हुए कहा कि हम बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। इन सबूतों से ये साबित होता है कि चलाओ घेराव और बास मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के अहलकार मुलविस हैं। गुज़िश्ता रोज़ ISPR ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी एलामिया को निहायत अहमियत की हामिल समझती है। अफवाज में तशद्दुद व इंतशार के इन वाक़यात में एक सोचे समझे मनसूबे के कार फरमा होने के एहसास को दुरुस्त सिमत में एक पेशरफ्त समझते हैं।
PTI کا کہنا ہے کہ بعض سرکاری امارات، عسکری املاک اور سینکڑوں نہتے اور پرامن شہری اس انتشار کی زد میں آئے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے رینجرز کے ذریعے اغوا کے نتیجے میں پرامن احتجاج ایک فطری نتیجہ تھا۔ ناقابل تردید شواہد دستیاب ہیں کہ پرامن مظاہرین کی صفوں میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند داخل کیے گئے۔ ان انتشار پسندوں نے جلاؤ گھیراؤ کو ہوا دی اور دوسری جانب پرامن نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی۔ انتشار پسندوں کی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں معصوم شہری شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر آج لاہور کے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ اور پولیس پر تشدد کے 2 مختلف مقامات کی سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر سماعت کریں گے۔ عدالت نے GIT کے سربراہ سے تفتیش سے متعلق رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیشی کی۔ عمران خان عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں زمان پارک میں جلاؤ گھیراؤ اور پولیس پر تشدد کے 2 مختلف مقدمات کی سماعت ہوگی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر سماعت کریں گے۔ عدالت نے GIT کے سربراہ سے تفتیش سے متعلق رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت فاروق حبیب کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے لاہور ہائی کورٹ میں نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست دائر کر رکھی تھی، جسے اعلیٰ عدالت نے منظور کر لیا۔ جسٹس انوار الحق پنو نے فاروق حبیب کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے رواں ہفتے سے ایک بار پھر سیاسی پاور شو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سابق حکمران جماعت تحریک انصاف رواں ہفتے پنجاب کے مختلف شہروں میں جلسہ کرے گی۔ پہلا جلسہ جمعرات کو مرید کے میں کیا جائے گا، دوسرا جلسہ گکھڑ منڈی، تیسرا لالا موسیٰ اور اس کے بعد اٹک میں جلسہ ہوگا۔ اس سے قبل تحریک انصاف نے 10 مئی سے جلسوں کا اعلان کیا تھا۔ صوبائی دارالحکومت سمیت صوبہ بھر کے مختلف اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ضلع لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ آج سے اگلے 7 دن تک کیا گیا۔ دفعہ 144 کے دوران اجتماع، دھرنا، ریلی، جلوس، احتجاج جیسی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ حکومت کی طرف سے دفعہ 144 کا نفاذ کوڈ آف کرمنل پروسیجر آرڈیننس 2023 کے تحت کیا گیا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر ضلع فیصل آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر علی انان قمر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ضلع ملتان میں بھی امن و امان کے قیام کے لیے ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر نے 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق املاک کی حفاظت اور امن و امان کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ نقص امن کے مرتکب افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ ڈپٹی کمشنر بہاڑی سید آصف حسین شاہ نے دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے ضلع کی حدود میں اجتماع، دھرنا دینے، ریلی نکالنے، جلسہ جلوس نکالنے، احتجاج اور مظاہرہ کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اعجاز الحسن 3 رکنی خصوصی بینچ کا حصہ تھے۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے وکیل مخدوم علی خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ اتنی دور سے پیش ہوئے، جس پر وکیل نے کہا کہ گزشتہ روز کے حالات کے پیش نظر مجھے لگا کہ عدالت پہنچنا مشکل ہوگا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ آج کل تو سوشل میڈیا بھی نہیں کہ معلومات مل سکے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ دھیان سے بات کریں، عدالت میں جو بات کہیں گے وہ سوشل میڈیا پر گڈ ٹو سی یو کی طرح سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائے گی۔
चीफ जस्टिस का कहना था कि 46वीं समाअत है और बेंच चाहता है कि इस केस को समेटा जाए। तहरीरी मवाद देखने के बाद ज़रूरत हुई तो मजीद समाअत करेंगे। अगर फराहम करदा मवाद पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंची तो फरीकैन को आगाह कर देंगे। नैब तरामीम केस के आज 46 समातें मुकम्मल हो चुकी हैं। ख्वाजा हारिस ने 26 और मखदूम अली खान ने 19 समातों पर दलाइल दिए। मुकदमे को मजीद नहीं लटकाना चाहते। अदालती छुट्टियों में शायद बेंच बैक वक्त यहाँ दस्तयाब ना हो। नैब कानून में बहुत सी चीज़ें दुरुस्त हैं, कुछ गलतियां हैं जिन पर फैसला देंगे। चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि नैब तरामीम देख कर बताएं इनमें गलती क्या है। नैब तरामीम में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई, खुद से ये तय नहीं कर सकते कि नैब कानून में तब्दीली से बुनियादी हकूक मुतासिर हो गए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अपने जवाब में मखदूम अली खान के एतराज़ात का जवाब भी शामिल कीजिएगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हुकूमत ने नैब कानून में तीसरी तरमीम की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत भी तो हमारा इम्तिहान लेती जा रही है। वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि हुकूमत ने नैब कानून में रेफरेंसेस वापस होकर मुतल्लिका फोरम से रजू करने पर तरमीम की। चीफ जस्टिस का कहना था कि ज़रूरत पड़ने पर केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। अदालत ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 12 रुपये कमी के साथ 270 रुपये हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 30 रुपये फी लीटर कमी के साथ 258 रुपये फी लीटर हो गई। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल के फी लीटर कीमत में 12 रुपये कमी की गई। मौजूदा कीमतें 31 मई तक बरकरार रहेंगी। महकमा इंसदाद रिश्वत सत्तानी लाहौर के डिप्टी डायरेक्टर ने LDA जोन 2 की 31 प्रॉपर्टीज का तफसीली रिकॉर्ड मुहैया ना करने पर मौजूदा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। 1 साल से केस को ताखीरी हरबों और हकाइक से बरक्स रिपोर्टें देकर रोका जा रहा है। साबिक डायरेक्टर जोन 2 सुलेमान महफूज, डिप्टी तैयब अली, असिस्टेंट डायरेक्टर अनायत अली तलबी के हतमी नोटिस जारी कर दिए गए। मौजूदा डायरेक्टर जोन 2 असद डोगर बताएंगे इन गैर कानूनी तामीरात में कौन कौन से ऑफिसर शामिल हैं जिनकी तैनाती के दौरान ये तामीरात मुकम्मल हुए, इन तामीरात में क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ की गई, रिहायशी नक्शों पर कमर्शियल इमारतें कैसे तामीर हुई, आपने इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्या कार्रवाई की। अदालत में केस है हकाइक पर मबनी रिपोर्ट ना दी तो मौजूदा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई लिख कर दी जाएगी। एंटी करप्शन लाहौर के डिप्टी डायरेक्टर ने LDA अफसरान को 19 तारीख के लिए रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस शेल्टर में बैटरियां और दीगर सामान चोरी होना मामूल बन गया। चोर कंपनी के बस शेल्टर्स की देखभाल करने वाली टीम के हत्थे चढ़ के मुलजिम रात के औकात में बस शेल्टर से कीमती सामान चुरा कर फरार हो जाते थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, आगाह कीजिए। जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस शेल्टर्स में बैटरियां, सोलर प्लेट्स और दीगर सामान चोरी करने वाले मुलजमान को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्पेशल टीम ने पकड़ लिया है। कैनाल रोड पर बस शेल्टर्स पर रात गए मुलजमान बैटरियां और सोलर प्लेटें चोरी कर रहे थे, जिनको टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है और पकड़कर मुतलका थाने के हवाले भी कर दिया है। तीनों मुलजमान में से 2 मुलजमान जो है वो पकड़े गए हैं, जबकि एक मुलजम फरार होने में भी कामयाब हो गया है। मुलजम बिलाल और उसके साथी PTC के बस शेल्टर्स में लगी कीमती लाइट, बैटरियां और दीगर सामान चोरी करके फरार हो जाते थे, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद ने खुसूसी टीम तश्कील दी है जो रात के औकात में बस शेल्टर्स की देखभाल, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा भी लेती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद और GM टेक्निकल अब्दुल कयूम ने टीम को शाबाश दी है, जबकि मैं बताता चलूं कि 2 मुलजमान के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में कानूनी कार्रवाई के साथ दरख्वास्त भी जमा करवा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आसिम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजारों के सरप्राइज दौरे जारी। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार सब्जाजार और मॉडल बाजार वहादत कॉलोनी का दौरा किया। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजारों में सब्जियों और फलों की क्वालिटी और रेट के मुतालिक सारिफिन से दरियाफ्त किया। CEO शाहिद कादिर ने सारिफिन की तरफ से पेशराई मिलने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका इंतजामिया को हदायत जारी की कि मॉडल बाजारों में सफाई सुथराई के इंतजाम को मज़ीद बेहतर किया जाए। इस मौके पर CEO शाहिद कादिर का कहना था कि सब्जाजार का मॉडल बाजार अब बुध के अलावा हफ्ते को भी खुलेगा। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजारों में दुकानदारों को पूरा हफ्ता स्टॉल्स खोलने की हिदायत करते हुए कहा कि बुजुर्ग शहरियों को बाइज्जत तरीके से अशिया ज़रूरिया फराहम की जाए। शाहिद कादिर का कहना था कि मॉडल बाजार में एक ही छत तले ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा, माली वसाइल में इजाफे के बगैर कोई इदारा तरक्की नहीं कर सकता। इसी पर महकमाना फलाह और बका का इन्हिसार और इसी में मुलाजमीन की जिंदगी में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि मेरिट, शफाफियत और गुड गवर्नेंस को यकीनी बना ले, इसके बगैर बदइनवानी का खात्मा मुमकिन नहीं। एक सवाल पर उन्होंने वाज़ेह किया कि पंजाब के बाज़ सर्कल्स में स्पेशल सर्वे के जरिए नई असेसमेंट का इंतज़ाम हस्बे ज़रूरत मैनेजर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लैंड की तैनाती और बाज़ सर्कल्स में स्पेशल ऑडिट भी करवाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर औकाफ आसिफ अली फरुख, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आमिर अली चिश्ती, डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ खालिद मसूद फारूक शरीक, डायरेक्टर एस्टेट औकाफ वसीम अब्बास, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफ़ीक नूरवट्टू, डायरेक्टर लीगल औकाफ असलम सपरा, SM दाता दरबार हस्पताल डॉक्टर अब्दुल हमीद और दीगर ने कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर सैयद असफर अली नासिर ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन नवीद हैदर शराजी के हमरा गुजरात का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात, दारुल ईमान सनत जार और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के ज़ेरे तमाम जारी मुख्तलिफ स्कीमों और डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की कारकर्दगी का जायजा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में सयाह हरूफ में लिखा जाएगा। मुजाहिरीन ने आर्मी अमलाक, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया और तारीखी अमारात, शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाकर शहरियों की दिल आज़ारी की है। हुकूमत पंजाब के शहरियों की जानो माल की हर कीमत पर हिफाजत करेगी। अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले हर फर्द को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। अब तक सैकड़ों शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान में एहतजाज और गिरफ्तारियों पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट विदिन पटेल का कहना था कि किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात को तरजीह नहीं देते, यकीन रखते हैं कि एहतजाज और इजहार राय बगैर तशद्दुद के होना चाहिए। विदिन पटेल ने कहा कि एहतजाज और इजहार राय ऐसा होना चाहिए जिससे सरकारी मुलाजमीन या अमलाक को नुकसान ना पहुँचे, जबकि गिरफ्तारियाँ भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। नायब तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि न्यूजीलैंड के हॉस्टल में आग लगने से 10 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खदशा जाहिर किया गया है कि आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। ताहम इस हवाले से तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह वाकया विलिंगटन में पेश आया है। आग मुकामी वक्त के मुताबिक निस्फ शब को 12:30 बजे लगी थी। आग लगने के बायस 10 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, जबकि दर्जनों अफराद लापता है। बांग्लादेश और श्रीलंका ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नए हाइब्रिड मॉडल के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों ममालिक को पहला राउंड पाकिस्तान में खेलने पर कोई एतराज नहीं। सराय का कहना है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड्स ने बजरिया ईमेल पीसीबी को यकीन दहानी करा दी। बीसीसीआई और पीसीबी का ताहाल बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अंदरूनी इजलास आइंदा 1-2 दिनों में दुबई में मुतवक्किल है।
ذرائع کے مطابق ACC کے سربراہ جے شاہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے، جس میں PCB کے نئے تجویز کردہ ہائبرڈ ماڈل پر بات چیت ہوگی۔ ایشین کرکٹ کونسل کے اندرونی اجلاس کے بعد حتمی اجلاس بلایا جائے گا۔ حتمی اجلاس رواں ماہ کے آخری ہفتے میں بلایا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PCB گیٹ منی کے باعث متحدہ عرب امارات میں ایشیا کپ کا انعقاد کروانا چاہتا ہے۔ UAE میں ٹکٹوں کی فروخت سری لنکا اور بنگلہ دیش کی نسبت زیادہ مالی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ہائبرڈ ماڈل کی منظوری کے بعد PCB نیوٹرل وینیو پر بھی لچک دکھا سکتا ہے۔ PCB کو ہائبرڈ ماڈل کی منظوری، لیکن UAE بطور نیوٹرل وینیو مسترد ہونا قابل قبول ہو سکتا ہے۔ PCB کو لاجسٹک معاملات میں سری لنکا کی نسبت UAE سستا نیوٹرل وینیو پڑے گا۔ دوسرے آپشن پر سری لنکا کے دمبولا اور پالیکیلے اسٹیڈیم بطور نیوٹرل وینیو استعمال ہو سکتے ہیں۔ آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بالائی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان، اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں بھی چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بالائی سندھ، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان، اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں بھی چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔